2024 ମସିହା ଜୁନ 6 ତାରିଖ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଘରର ଏହି କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭରିଯିବ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପାୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହୋଇଯିବ ଦୂର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ବର୍ଷକର 12 ମାସରେ 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ପଡ଼ିଛି, ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ 24ଟି ରାଜଯୋଗର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁରା 122 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନ ଶନି ଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜିର ଦିନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବରଗଛ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାର ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସଧବା ନାରୀମାନେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ତିଥିଟି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାର ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାଧକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା, ଉପାସନା, ସାଧନା ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିନସାରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଦିନରେ 24 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଧନ ଯୋଗ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି ଦିନଟି ନିଜେ ହିଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପୂଜା ଉପାସନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା, ଉପାସନା ଏବଂ ଉପାୟ କେବେ ବି ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ।
तेबे बंधु माने जदि कोनोसी भी कारणवशतः आपण आज ब्रह्म मुहूर्तर उठी पारि नाहंती, आपण ब्रह्म मुहूर्तर उठी स्नान करि पारि नाहंती किंबा दिन सारा पूजा उपासन रे आपणकर समय देई पारि नाहंती, तेबे एही उपायटी करिबा द्वारा मध्य आपणको सेही फल लाभ होई पारिबो। तेबे बंधु माने आजिर वीडियो रे मु आपणको सेही उपायटी विषय कहबाकू जाउची एवं एही उपायटी को जदि आपण शास्त्र रे वर्णित थिबा नियम एवं विधि विधान सहकारे पालन करि नियंती, तेबे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या गुड़िक निश्चित भाव रे दूर होई जिवो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेबो। एहा व्यतीत एही उपाय को करिबा द्वारा भगवान विष्णु को आशीर्वाद रे आपणकर दुर्भाग्य मध्य सौभाग्य रे परिणत होई जिवो एवं नवग्रह मध्य आपणकर साथ देबाकू लागिबे, अर्थात आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबाकू लागिबो। बंधु माने गोटे लोकर भाग्यर डोरी अर्थात राहु केतुंकर चलन भगवान विष्णु को हाथ रे ही रहिताय। तेणु भगवान विष्णु को प्रसन्न करबा द्वारा आपण को निश्चित भाव में आपण भाग्यर साथ मिली थाए। तेबे आपण माने भाबुथिबे जे गोटे कॉइन रो उपाय आपण किभली भाव में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु एवं शनि देवंकर आशीर्वाद प्राप्त करिवे। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चय भाव में देखिथिबे जे जतेबेले माँ लक्ष्मीकर पूजा करा जाय थाए सेतेबेले माँ लक्ष्मी को पूजा रे एही कॉइन रो प्रयोग निश्चय भाव में होई थाए। ताहा 1 टंकिया कॉइन हेउ किंबा रूपार कॉइन हेउ, किंतु माँ लक्ष्मी को पूजा रे सर्वदा कॉइन रो व्यवहार करा जाय थाए। एहार कारण हेउछि जदि आपण माँ लक्ष्मी को पूजा रे 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार करंती, तेबे सेही पूजा तुरंत ही फलप्रद होई थाए। एहा व्यतीत आमर जो 1 टंकार कॉइन होइताए ताहा स्टेनलेस स्टील रे बना जाय थाए, जहाकि बृहस्पति देव एवं शनि देवंकर कारक होइथाए। जड़े व्यक्तिंकर भाग्योदय पई बृहस्पति देवंकर आशीर्वाद अत्यंत जरूरी होइथाए एवं जो शनि ग्रह होइथांती नवग्रह मध्यरे से सबुठारु शक्तिशाली ग्रह होइथांती एवं जो व्यक्ति को शनि ग्रहंकर साथ मिली थाए शनि देवंकर आशीर्वाद मिली थाए से व्यक्तिटी जीवन रे केवल निजर सफलता को ही देखि थाए, अर्थात से कौनसी कार्य रे केबे भी असफल होई न थाए। तेबे बंधु माने आसंतु डेरी न करी जानि नेबा सही उपाय गुड़िक विषय। तो प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र महाग्रहंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबार उपाय। बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे शुक्र हेउछंती धन संपद एवं सुख शांतिर कारक ग्रह। जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत रहितांती सेही व्यक्ति को प्रत्येक कार्य रे सफलता मिली थाए एवं तांको जीवन रे उत्तरोत्तर उन्नति हेबा सहित धन धान्य एवं सुख समृद्धि रे मध्य वृद्धि होइताए। मात्र जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल रहितांती सेही व्यक्ति को जीवन रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़ी थाए। प्रायतः आर्थिक संकट दे गति करिबा को पड़ी थाए। तेणु जड़े व्यक्ति सुख शांति रे रहिबा पई तांकु शुक्र ग्रहंकर आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होइथाए। तांकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे रहिबा अत्यंत आवश्यक होइथाए। तेबे बंधु माने एही ज्येष्ठ अमावास्यार तिथिर दिन रे आपणको राति समय भल भाव में शुद्ध होई स्नान करि नेबार अछि। एहा परे आपणको 2टी 1 टंकिया कॉइन नेबार अछि एवं निजर पूजा घरे जोठारे आपण माँ लक्ष्मीकर प्रतिमा किंबा फोटो रखिछंती सेही सामने आपणको घीयर एक दीप प्रज्वलन करिबार अछि। तापरे आपण गोटे आसन पकाई बसी जांतु एवं सेही 2टी 1 टंकिया मुद्रा को निज हाथ रे धरी 11 थर माँ लक्ष्मी को बीज मंत्रर जप करंतु। 11 थर एथिपाई कारण माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर एही 11 नंबरटी अत्यंत प्रिय होइथाए। तेणु 11 थर आपणको माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्रर जप करिबार अछि। तेबे बीज मंत्रटी हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। एही मंत्रटी को आपणको 11 थर जप करिबार अछि। तापरे आपण सेही 2टी मुद्रारू गोटिए मुद्रा को निज पर्स रे रखि दियंतु एवं आउ गोटिए मुद्रा को निजर धन संचय करू रखुथिबा जागारे अर्थात आपणकर ट्रेजरी रे रखि दियंतु। तेबे आजिर एही पवित्र तिथि रे जदि आपण एही उपायटी करिनियंती तेबे सेही मुद्राटी अभिमंत्रित होई जाय थाए एवं एहा माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद परि आपणको शुभ फल प्रदान करि थाए।
एवं एहापरे शुक्र ग्रह सर्वदा आपणकर साथ देई थांती, जहा फଳରେ आपणको केबे भी आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेबा पई पड़ी न थाए। तेबे एबे जानिबा द्वितीय उपायटी विषय। द्वितीय उपायटी हेउछि आपणको निजर भाग्य साथ देबार उपाय। एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको नवग्रहंकर साथ मिली थाए, नवग्रहंकर शुभ फल मिली थाए। तेबे आपणको मु भिडियोर प्रथम रे कहि सारिछि जे जणे व्यक्तिर भाग्यर नियंत्रण सर्वदा भगवान विष्णुଙ୍କ हातरे रही थाए। एवं आपण माने जानि रखिबा उचित जे अमावास्या तिथि रे भगवान विष्णु एही गुरुवार दिन ओस्थ वृक्षरे वास करि थांती। तेबे सेथिपाई आपणको एही ज्येष्ठ अमावास्यार तिथि रे राति रे आपणको एक घियर दीप नेबार अछि एवं गोटे 1 टंकिया कॉइन नेबार अछि। तापरे आपणको घर पाखरे जेउठारे भी ओस्त गछ थिबो आपणको सेही ओस्त गछ निकट को जिबार अछि। तापरे ओस्त गछ मूलरे सेही दीप को आपण जळाई दियंतु। तापरे हातरे सेही 1 टंकिया मुद्राटी को धरी 11 थर भगवान विष्णुଙ୍କର बीज मंत्रर जप करंतु। भगवान विष्णुଙ୍କର बीज मंत्रटी हेउछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्रटी को आपणको हातरे मुद्राटी को धरी 11 थर जप करिबार अछि। तापरे आपण सेही 1 टंकिया मुद्रा को आनी घर को चली आसंतु एवं सेही 1 टंकिया मुद्रा को घरर जेउ रूम रे आपण अधिक समय बिताउछंती सेही रूम रो कोनोसी एक स्थान रे रखि दियंतु। एही उपायटी को पालन कला परे आपण निजे देखिबे जे आपणकर भाग्य रे किपरि धीरे धीरे उन्नति हेबाको लागुछि। बंधु माने तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपण लक्ष्य करूछंती जे आपणको प्रत्येक कार्य रे असफलतार सामना करबाको पडुछि, आपण बारंबार रोगरे पडुछंती, आपणको सर्वदा चिंताग्रस्त होई रहिबाको पडुछि, तेबे हुए तो आपणको उपरे शनिଙ୍କର खराब दृष्टि पड़िछि। आपणଙ୍କର कुंडली रे शनि ग्रह नीच होई जाइछंती। मात्र आपण जदि चाहुछंती जे एही सब समस्या रो आपणको मुक्ति मिली जाऊ एवं भगवान शनिदेवଙ୍କର कृपा आपणको प्राप्त हेउ, तेबे सेथिपाई आपणको एही ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे गोटे कला रंगर कपड़ा नेबार अछि। सेथिरे गोटे मुठा गोलमरीच एवं गोटे टंकार कॉइन रखिबार अछि। तापरे आपण ताको एक पुटुली बनाई नियंतु एवं सेही पुटुली को धरी आपण निज घर पाखरे थिबा कोनोसी भी शनि मंदिर को जांतु। सेठारे आपण सेही पुटुली को निज हाथ रे धरी 11 थर भगवान शनिदेवଙ୍କର चालीसार पाठ करंतु। तापरे 11 थर आपण शनि चालीसा पाठ करि सारिबा परे सेही पुटुली को नै मंदिर बाहर थिबा कोनोसी भी दरिद्र व्यक्ति को देई दियंतु। तेबे ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे जदि एही उपायटी को आपण पालन करि नियंती तेबे शनिकर जे कोनोसी भी अशुभत्व आपणक पाखरे रही थाए ताहार खंडन होई जाई थाए। तेबे बंधु माने एहा थिला सेही 3टी विशेष उपाय जो उपाय को जदि आपण एही ज्येष्ठ अमावास्यार तिथि रे पालन करि नियंती तेबे आपणक जीवन रो अनेक गुड़िए समस्या दूर होई जाई थाए। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।